السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنائی دے رہا ہے برابر؟ જે હિસાબે સલામ કરીને જવાબ સાંભળ્યો એવું લાગે કે નાસ્તો બરાબર થયો નથી, તો આપણે પાછા કોશિશ કરીએ. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. માશાઅલ્લાહ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، بھائیوں اور دوستو، میں جہاں سے آتا ہوں وہاں جس زبان کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ انگریزی ہے. وہ آپ کو میری اردو سے پتہ چل رہا ہوگا کہ تھوڑی ٹوٹی پھوٹی اردو ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اصل تو ہے کہ پیغام پہنچانا، سامنے والا سمجھ رہا ہو اور آپ کے پیغام کو لے رہا ہو اور آپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو رہے ہو، تو پھر وہ کسی بھی زبان میں ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ میں اردو میں کوشش کروں گا. پھر اگر ایسا لگا کہ بات کرتے کرتے تھوڑا دھیان لوگوں کا ہٹ رہا ہے تو پھر گجراتی میں آ جاؤں گا. تو آپ پہلے سے میں معذرت پیش کرتا ہوں اس کے لیے. میں آتا ہوں ایک ملک جس کا نام ہے زامبیا. سنا ہے اس کے بارے میں آپ نے؟ یہ ساؤتھ افریقہ سے اوپر ہے، اور وہاں ماشاءاللہ اس گاؤں کے بھی کافی لوگ ہیں. جہاں تک مجھے علم ہے شیرپورہ گاؤں کے. پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ گاؤں شیرپورہ ہے یا سیرپورہ؟ شیرپورہ. ماشاءاللہ، شیروں کا گاؤں ہے. ہاں ماشاءاللہ. دیکھو، ایک گھنٹہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا ہے. سائیکالوجی کی جو سٹڈیز ہوتی ہے، جو ماہرین ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہن کو پڑھتے ہیں، ان کے مطابق آج کل لوگوں کا دھیان ایک موضوع پہ 7 منٹ سے زیادہ نہیں رہتا. کسی بھی بچے کو آپ لے کر بیٹھ جاؤ اور اس سے بات کرو، مثال کے طور پہ کرکٹ، کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ٹیم ہے، یہ بالر ہے، یہ بیٹسمین ہے. 7 منٹ کے اوپر اگر آپ کی وہی بات رہی تو وہ بچہ ادھر اور ادھر دیکھنے لگے گا. اب مجھے تو 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ نکالنا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس سیشن کو انٹریکٹیو سیشن بنائیں گے کہ میں آپ سے بات کرتا رہوں گا، آپ بھی مجھ سے بات کریں، تو انشاءاللہ 1 گھنٹہ نکل جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی بات سامنے کرتے تھے قل ودل، مختصر بات، اور اس کے اندر بہت زیادہ لیسن بھرا ہوا ہوتا تھا. چھوٹی سی بات پر بہت زیادہ لیسن. یہ مثال دیکھیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. مشکات میں یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے نصیحت کرے، اور انگلش میں کہتے ہیں میک اٹ شارٹ، کہ نصیحت کرے اور مختصر ہونی چاہیے. سمجھے؟ آپ نصیحت کرے بٹ مختصر ہونی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی، اور ان 3 نصیحتوں کو آپ دیکھیں، اگر اس کے معنی سمجھے اور اس کو ہماری زندگی میں لائے تو کتنا فائدہ ہے. پہلی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی
کہ جب بھی آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اس طرح نماز پڑھو صلاۃ مودع، جیسے کہ آپ چھوڑ کے جانے والے ہو، آپ چھوڑ کے لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالے جس کی وجہ سے کل آپ کو افسوس کرنا پڑے۔ اور تیسری نصیحت یہ کی کہ آپ، ذہن میں سے نکل رہی ہے، میں دیکھ لوں، لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جن چیزوں پہ اختیار دیا ہے اس پہ آپ توقع نہ رکھیں۔ ان ادر ورڈز کے لوگوں کے پاس جو پیسے ہے، مال ہے، اس پہ آپ امید نہ رکھیں۔ اب یہ 3 نصیحتیں ہم ذرا سمجھے۔ پہلی نصیحت کہ جب بھی آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اس طرح پڑھو جیسے کہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو علماء نے سمجھایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والے کو پتہ نہیں کہ ظہر کی نماز ملے گی یا نہیں، ظہر کی نماز پڑھنے والے کو پتہ نہیں کہ عصر کی نماز ملے گی یا نہیں۔ پچھلے رمضان میں جو ہمارے ساتھ تراویح میں تھے ان کو نہیں پتہ تھا کہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ ہو گیا یا نہیں، کتنے لوگ جا چکے ہوگے۔ ہم جو ابھی ساتھ میں بیٹھے ہمیں نہیں پتہ کہ اگلی رمضان میں ہم ساتھ میں ہو گیا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ جب کبھی آپ نماز پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ بس آپ جا رہے ہو، تو اس میں بہت زیادہ خشوع اور خضوع ہوگا کہ آپ ایک مخلص نماز پڑھو گے کہ بس میں اور میرا اللہ ہے۔ پہلی نصیحت یہ کی۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ آج کچھ ایسا نہ کہے کہ کل آپ کو افسوس کرنا پڑے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، پہلی بات نہ کہہ رہی ہوتے تو فائدہ تھے، اللہ بھائی پہلے بھی چاڑی لیتے۔ ہوتا ہے بہت مرتبہ، دوستوں میں بھی ہوتا ہے، جب انبن ہو جاتی ہے، મને આયરુઆ ના કહેવાનું હતું, મને આયરુઆ ના બોલવાનું હતું, મને આયરિયા ગાળ ના દેવાની હતી। નબી સલ્લલ્લાહુ यही कह रहे कि बोलने से पहले सोच लो। ऐसे ही बस जो भी मुंह में आए, कहीं पे भी पूरा मजमा बैठा है, 10 दोस्त बैठे हैं, सबके सामने बेइज्जती कर दी। तू ऐसा, तेरे वालिद ऐसे, तेरे वालिदा ऐसे, तेरा भाई ऐसा, तेरी बहन ऐसी, ये न करे। और तीसरी नसीहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की थी जी? मैंने कहा था कि इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे। तीसरी नसीहत क्या थी? अभी मैंने चेक करके 10 सेकंड लेकर आपको बताया था। हाँ, कि मौलाना साहब तो ध्यान देंगे ही, मुझे आप लोगों के पास से जवाब चाहिए जी। तीसरी नसीहत ये है कि लोगों के पास जो है ना उस पे से आप ध्यान उठा दो। अल्लाह के पास हमेशा ये दुआ मांगो कि अल्लाह ताला जिस तरह आपने मुझे ऐसा बनाया है कि मैं सिर्फ सजदा आपके सामने करता हूँ, मेरे हाथ के मामले में भी ऐसा बना कि मैं अपने हाथ को सिर्फ तेरे दरबार में तेरे सामने फैलाऊं, किसी के सामने फैलाने की नौबत ना आए। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज था। कल्ल व दल्ल, छोटी सी बात पर उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेसन होता था, और जो उस लेसन को अपना ले उसको बहुत फ़ायदा हो जाता था। तो बात हो रही थी कि 1 घंटा बात करनी है और लोगों का जहन 7 मिनट एक टॉपिक पे रहता है, तो इंशाअल्लाह हम इस तरह बात करते करते आगे चलेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, मैंने खुतबे में एक आयत पढ़ी, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ये चंद नौजवानों के बारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में तज़किरा फरमाया है, और वो आगे हम इंशाअल्लाह उसके बारे में बात करेंगे। पर ये एक मिसाल है, ये जो अभी जो मजमा जमा हुआ है, जिस तरह मौलाना साहब ने भी बताया कि आप लोग यहाँ चल के आए, एक एक कदम आपका अल्लाह ताला के कोत में लिख दिया गया होगा कि संडे सुबह को, अभी मैं आ रहा था, मैंने वहाँ देखा ग्राउंड है यहाँ शायद आगे, चंद नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे। मेरे जहन में यही चीज़ आई कि सुबह के 9 बजे है, ठंडी है, इंसान के इख्तियार की बात है। बाज़ ने क्रिकेट को प्रीफर किया कि भाई दिन की बात चल रही है,
چلو ہم کرکٹ کھیل لیتے ہیں، اور بعض نے اس چیز کو پسند کیا کہ چلو مسجد میں جا کے بیٹھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے، 11 بجے تک ہے، 12 بجے تک ہے، اس کے بعد کرکٹ کھیلیں گے. دونوں وہ کام تو کرے گے، پر یہ جو قربانی ہے کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو ہمیں ترجیح دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو آگے رکھنا ہے. جب ایک بندہ یہ صفت اپنے اندر لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں ایسی کامیابی دکھاتے ہیں جو لوگوں کے ذہن سے باہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی وہ کامیابی دکھائے گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو یہ پہلے تو میں آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. یہ چھوٹی محفل نہ سمجھے کہ بس چند نوجوان گاؤں کے اکٹھا ہو گئے کہ چلو کھانے کا پروگرام رکھ لیتے. نہیں، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک ویژن ہے. ہمارے وہاں جو ساؤتھ افریقہ ہے، وہاں کا جو فریڈم فائٹر تھا نیلسن منڈیلا، یہ نام سنا ہے آپ نے؟ جس طرح ہندوستان کے کئی فریڈم فائٹر تھے، گاندھی جی وغیرہ، تو وہاں کا تھا نیلسن منڈیلا. اس نے کہا ہے کہ the youth are the leaders of tomorrow. یہ جو نوجوان ہے نا، وہ کل کے لیڈر ہے. اور سیدھی سی بات ہے، اگر نوجوان صحیح بن جائے تو یہ بندہ کل آگے جا کے 30 سال کا ہوگا، 40 سال کا ہوگا، 45 ایئرس کا ہوگا، اور اس کی تربیت ہو چکی ہے، اس کا ایک ذہن بن چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو یہ اگر ذہن بن گیا تو اس میں پوری ایک کمیونٹی کھڑی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ایک شخص نیک ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے، اپنی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے. اور دوسرا ہے کہ ایک شخص جب مسجد میں آتا ہے، اپنی نماز پڑھتا ہے، باہر نکل کر اپنے گھر تک جاتے ہوئے اتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں. کوئی مل رہا ہے کہ بھائی وہ بیوہ والا مسئلہ ہے، اس کو ہاں بھائی یہ مسئلہ حل کرو، بھائی وہ یتیم والا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرو، بھائی جنازہ ہو گیا ہے، چلو قبرستان کا یہ مسئلہ حل کرو، بھائی اس کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی تھی، صلح کرانی ہے، چلو یہ کرا دو. تو ان دو بندوں میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، یہ جو دوسری جو ایگزامپل دی نا، وہ تھی. وہ ایسے نبی نہیں تھے کہ بس آئے مسجد میں جیسے کہ کاریلا کھائنے آئے ہوا، ایسا گجراتی میں کہتے ہیں نا کہ کاریلا کھانا تمہیں، کوئی مسکراہٹ نہیں ہے، بس ایسے دیکھ رہے السلام علیکم. مسکراؤ، اللہ نے یہ داد دیے، اس کو تھوڑا دکھاؤ. میں تو کہتا ہوں کہ جب ماشاءاللہ بڑی عمر والے بھی بیٹھے، ڈینچرز معلوم ہے آپ کو؟ ڈینچرز وہ دوسرے دانت ڈالتے ہیں جب دانت چلے جاتے، وہ دانت ہو وہ بھی دکھاؤ، مسکراؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے تھے، لوگ ملتے تھے، نکلتے تھے، بوڑھی عورت ملتی تھی. بہت سی روایت آپ کو ملے گی کہ بوڑھی عورت مل رہی ہے. یہ دیکھو غالباً احد کا واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی تھی، کیونکہ ان کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، دوسرے کئی دوست ان کے صحابی شہید ہوئے، اور اسی موقع پر ان کے ایک رشتہ دار صحابی، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ہے، وہ شہید ہوئے. اور ان کے بچے جو صحابی شہید ہوئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، ان کے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان بچوں کی ذمہ داری ہے، ان بچوں کے والد کا انتقال ہو چکا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ان کا گھر ابھی جنازہ وغیرہ میں مشغول ہے، تو ہمارے گھر سے کھانا جانا چاہیے. 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کھانا جاتا ہے. یہ ہمارے نبی تھے. اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بچوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے بال تھوڑے بڑھ جاتے ہیں، تو ابھی والد تو ہے نہیں، فکر کون کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابا کو کیا کہتے ہیں گجراتی میں یا اردو میں؟ حجام. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجام کو بھیجتے کہ بھائی جاؤ ان بچوں کے بال کاٹو. یہ نبی ہے ہمارے.
یہ نہیں ہے کہ بس آ گئے مسجد میں بیٹھ گئے اور یا پھر بس ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہم کو, اگر آپ ہندوستان میں ہیں تو ایک مقصد سے ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری رکھی ہے آپ پہ, اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. اور میں اس پوائنٹ پہ زیادہ کیوں بات کر رہا ہوں, کیونکہ اکثر نوجوان ہے اور نوجوان میں یہ ایک انتھوزیازم اور جذبہ ہوتا ہے کہ جب, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوتی ہے, الشباب شعبۃ من الجنون, ایک طاقت دی ہوتی ہے. ایک جب آپ ایسی عمر پہ پہنچ جاؤ, જ્યારે તમે 50, 60, 70 યર્સના થઈ જાઓ તો એ ઉંમર પર એ જذبો ના હોય જે તમારી અંદર જવાનીમાં જذબો હોય. તો હું આ વસ્તુ પર વધારે સ્ટ્રેસ કરું છું કે તમે કોમ્યુનિટી માટે ફાયદાવાળા બનો, બધા મસાઇલ જુઓ કે શું છે એને હલ કરવાની કોશિશ કરો ને. એવું નથી કે કંઈ આપણે કંઈ બહુ મોટું કંઈ મિશન ઊભું કરવાનું જ. અહીંયા જે હશે આપણા જે એલ્ડર્સ હશે કોમ્યુનિટીમાં, એ લોકોની રહેનુમાઈમાં ચાલો, એ લોકો પાસે જો, એ લોકો પાસે બેહો, એ લોકોને કહો કે અંકલ બોલો હું કામ પટાવવાનું છે, ચાલો અમે હાજર છે, આજે સન્ડે છે ઇન્શાલ્લાહ અમે 2 કલાક તમને દેશું, કશું કામ હોય તો બોલો. तो उसके अंदर अल्लाह ताला उस कम्युनिटी को बहुत आगे लाता है क्योंकि आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हो और इन लोगों का काम है कम्युनिटी में. समझे मेरी बात जी. तो अब इंशाल्लाह मैं इस पॉइंट के बारे में बात करना चाहूँगा कि कम्युनिटी के लिए तो हमें फ़ायदामंद बनना है, पर एक अच्छा मुसलमान बन के फ़ायदामंद बनना है. और वो किस तरह होगा? शैतान के जो जाल है, शैतान के जो फितने हैं, जब हम उससे बचकर चले तब जाके हम वहाँ पहुँचेंगे. देखो भाइयों, अल्लाह ताला कुरान में बार बार इस चीज़ के बारे में लोगों को बताते हैं कि पहले के लोग आइडल, ये जो बुत है उसकी इबादत करते थे. आज भी हो रही है कि लोग बुत की इबादत करते हैं. बहुत सी जगहों पे ये अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया है. एक जगह पे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बुत की तो लोग इबादत करते हैं, पर उन लोगों की तादाद भी कम नहीं जो अपने ख्वाहिशात की इबादत करते हैं. ख्वाहिशात की इबादत का मतलब क्या है कि संडे की सुबह है, 9 बजे है, ठंडी है, शेरपुरा मस्जिद अबू बकर में प्रोग्राम है, दूसरी घर में आप बेड के अंदर हो तो आपकी ख्वाहिश आपको कह रही कि भाई सो जाओ, छोड़ो यार, दूसरी मर्तबा हम किसी दिन की बात में बैठ लेंगे. और दूसरी तरफ कि नहीं, हम जाकर बैठे, हम अल्लाह और उसके रसूल की बात सुने. ये है ख्वाहिशात की गुलामी. आपका नफ्स आपको कहता है कि नहीं ये न करो. तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस तरह लोग बुत की इबादत करते हैं, उन लोगों की तादाद कम नहीं जो अपने ख्वाहिशात की इबादत करते हैं. और इस चीज़ ने लोगों को हलाक कर दिया. लोगों के अंदर जो टैलेंट थे उसको हलाक कर दिया. आप देखोगे कई मर्तबा के एक नौजवान माशाल्लाह मजबूत है, हैवी चीज़ उठा लेता है, अचानक चंद दिन बाद एकदम पतला हो गया. क्या हो गया भाई? अचानक क्या हो गया? नहीं बस ऐसे ही बीमार था. फिर जब आप उससे ज़्यादा बैठ के बात करते हो फिर पता चलता है कि कोई गलत रास्ता पकड़ लिया और अब उस रास्ते की वजह से ख़त्म. उसकी फिजिकल तो है ही. देखो 2 नुकसान है जब आप अपने ख्वाहिशात की इताअत करते हो. एक तो फिजिकल अपीयरेंस, आप जिस तरह दिखते हो उसमें भी फ़र्क आ जाएगा, और एक है स्पिरिचुअल नुकसान, हमारे दिलों पे काला धब्बा पड़ता जाता है. साउथ अफ्रीका में, मैं ज़ाम्बिया में हूँ, साउथ अफ्रीका में एक रिहैब सेंटर है मौलाना साहब जिसका नाम है रऊफ़. रिहैब सेंटर मालूम है आपको? जिसके अंदर जब लोग ड्रग्स वगैरह के आदी बन जाते हैं, और ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये एक बीमारी है. जिस तरह आपको अगर पथरी हो, स्टोन हो,
تو اس کا علاج کیا ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے، دوا سے نکل جاتی ہے، دوا سے نہ ہو تو پھر آپریشن سے نکلتی ہے. تو اسی طرح جو لوگ اس بیماری کے عادی بن جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی چیز پہ وہ اڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں، سگریٹ پہ ایڈکشن، آج تو قسم قسم کے ایڈکشن ہے، فون کا بھی ایڈکشن آ گیا ہے، اللہ اکبر، کہ بس ان کی انگلیاں ایسے ہی چلتی رہتی ہے. اس کے لیے بھی ریہیب سینٹرز کھلے ہیں امریکہ میں. بلکہ میرے ایک رشتہ دار ہے جو اس کے ایڈکٹ ہو گئے تھے. یہ ابھی کیا نکلا ہے، ویپ. ہاں یہاں کیا کہتے ہیں ویپ کو؟ وہ جو نہیں وہ حکا، وہ شیشہ تو ہے ہی، وہ اتنا بڑا، ایک تو ابھی چھوٹا کہ جہاں بھی گاڑی میں بھی لگا سکتے ہو، اور ہاں ویپ ہی کہتے ہیں نا، اور وہ سینسر میں بھی آتا نہیں ہے، اس لیے وہ لگا رہے مستقل. سگریٹ تو چلو بھائی باہر گئے 5 منٹ لگا لی، اور اس میں سے بدبو بھی آتی ہے، تو کہ چلو 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد. ویپ تو 24 گھنٹہ بندہ لگا رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے. تو وہ جو رشتہ دار ہے ان کے لڑکے کو اس کی عادت پڑ گئی ویپ کی. میں شراب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوکین کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارے وہاں چامبا کہتے ہیں ویڈ کو. ویڈ یعنی یہاں چرس کیا کہتے ہیں، وہ سگریٹ کا دوسری قسم، گانجا. ہاں ہمارے وہاں چامبا کہتے ہیں، زامبیا میں چامبا. بعض کنٹری میں تو لیگل بھی ہے وہ، پر زامبیا میں ایلیگل ہے. انڈیا میں بھی شاید ایلیگل ہی ہے، یہ چیز ایلیگل ہی ہے نا جی. تو اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تو ویپ کی بات کر رہا ہوں. اس کا وہ عادی بن گیا تو اس کو ریہیب سینٹر میں بھیجنا پڑا تھا کہ کس طرح وہ عادت چھٹ جائے. لوگوں کو فون کی عادت پڑ جاتی ہے، کس طرح وہ عادت چھٹ جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دل پہ دھبا لگ جاتا ہے. تو وہ جو میں رؤف سینٹر میں گیا، وہاں میں نے وہاں ایک عجیب چیز دیکھی. بہت سارے بھائی ہوتے ہیں اندر اور سب اسی پرابلم والے ہوتے ہیں. ایک بندے سے میں ملا، تھوڑا 45-47 ایئرز کا تھا. مجھے جو ذمہ دار حضرات تھے انہوں نے بتایا کہ مولانا یہ جو ہے نا، یہ بندہ یہ جوہانسبرگ کے مالداروں میں سے ایک بندہ تھا، فراری لے کے گھومتا تھا، پر ایسی عادت پڑ گئی ڈرگز کی کہ اللہ تعالیٰ نے سب لے لیا. بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی. پر چلو اللہ کا شکر ہے کہ اس کو احساس ہوا کہ میں غلط راہ پہ جا رہا ہوں اور مجھے بدلنا ہے، اس لیے وہ یہاں ریہیب سینٹر میں آیا ہے. اور وہ اس کی وہاں ایک عادت تھی، یہ جو درخت پودے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کا ماہر تھا کہ یہ کاٹنا ہے، اس کو اس کے ساتھ لگانا ہے. اور وہ پودوں سے بات کرتا تھا. کیوں بات کرتا تھا؟ کیونکہ سائنس کے مطابق تو یہ ایک لیونگ کریچر ہے، رہنے والی مخلوق ہے. حدیثوں میں بھی ہے کہ درخت وغیرہ ذکر کرتے ہیں شام کو صبح میں. تو وہ کہتا تھا کہ درختوں سے جب آپ بات کرتے ہو تو اس کا اثر اس پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کو اس کا علم ہوگا. یہ تو ایک سائنس کی بات ہے. بس وہ جب کاٹتا بھی تھا تو اس طرح کاٹتا تھا جیسے بھائی تجھے تکلیف نہ ہو، اس طرح وہ درخت کو کاٹتا تھا. میں تو اس ماحول میں گیا تھا، پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا کیونکہ الگ الگ لوگوں سے ملنا تھا، سیکھنا تھا. تو وہ ذمہ دار بتا رہے تھے کہ اس کے پاس فراریز تھی. فراریز بہت مہنگی گاڑی ہوتی ہے، 2-3 فراری تھی، سب ختم ہو گیا اس ایڈکشن کے وجہ سے. تو وہاں پہ وہ لوگ ان کو روزانہ صبح اور روزانہ شام 1000 درود شریف کا ذکر کراتے تھے. کیوں ذکر کراتے تھے 1000 درود شریف کا؟ وہ کہتے تھے کہ بھائی دوا تو ہے، وہ جو دوا وغیرہ دینا ہے، پر یہ جو اسپریچول بات کر رہے ہیں کہ دل پہ دھبا پڑ جاتا ہے، وہ ذکر سے نکلے گا. تو ان لوگوں کو روزانہ صبح 1000 درود شریف 4 بجے تہجد کے وقت اٹھا کر درود شریف پڑھایا جاتا تھا. تو میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو ہمارے فزیکل جو ہم جس طرح دکھتے ہیں اس میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور اسپریچول کنڈیشن پہ بھی فرق آ جاتا ہے. ہمارا دل کالا ہونے لگتا ہے، ہمیں چیزوں کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان آپ کے لیے چیزیں مزین کرنے لگتا ہے جب ہم ان عادتوں پہ لگ جاتے ہیں. یہی چیز عیسائیوں کے ساتھ ہوئی نا، کرسچن بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت تھی
کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی ہے. پھر اچانک کسی نے آ کے کہہ دیا یہ اللہ کے بیٹے ہیں. ایک ہی بات چل رہی تھی کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے آسمان میں. اچانک ایک نئی بات آ گئی مارکیٹ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو اب یہاں شیطان نے مزین کیا. کیا کیا اس نے؟ بھائی ہم تو نبی کی تعظیم کر رہے ہیں، تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو نبی کی تعظیم کر رہے ہیں. نہیں بھائی، آپ اللہ کی بے عزتی کر رہے ہو. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ اکیلے ہے. تو شیطان مزین کرتا ہے عمل کو. آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ ہو. سمجھ رہے ہو میری بات اس مثال سے؟ یہ دیکھو بھائی، آپ کے والد کا نام ہے سلیم اور آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں سبستکین. دونوں ایک جیسے نام ہے، سلیم سبستکین. اور آپ کو کوئی پوچھتا ہے بھائی آپ کا والد کا نام کیا ہے، تو آپ کہتے ہو سبستکین. تیرے والد تو ہم سوچ رہے تھے سلیم ہے. نہیں، سبستکین کے میرے اوپر اتنے احسان ہے کہ مجھے ان کا نام لینا پڑے گا. پر تو اپنے باپ کی بے عزتی کر رہا ہے بھائی. تیرے والد سلیم ہے، بھلے اس کے جتنے بھی احسان ہو. تو شیطان یہ کرتا ہے، مزین کرتا ہے عمل کو. آپ کو نہیں لگتا، ہمیں نہیں لگتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، پر یہ بھی ایک شیطان کی چال ہے کہ کس طرح ہم چیزوں کو اس طرح دیکھیں کہ ہم غلط نہیں کر رہے حالانکہ ہم غلطی کے راستے پہ ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں شیطان کی جو چال ہے کہ مزین کر کے آگے لانا، اس میں آج کئی نوجوان مبتلا ہے. دھیان دے، یہاں میری بات کو سنیں، یہاں دھیان دے. اس میں آج کئی نوجوان مبتلا ہے. دیکھو، وہاں زامبیا میں ایک عامل آئے تھے، عامل باپو، یہاں گجراتی میں باپو کہتے ہیں. تو میرا دوست نوجوان، وہ مجھے کہتا رہتا تھا کہ یار مجھے کوئی پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے نہیں پتا، پر عامل پایا جو ہے ٹھیک ہے تمہیں جو. وہ عامل کے پاس جا کے آیا. میں نے کہا کہ کیا پوچھا تجھے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایسا کہا کہ تو کسی لڑکی کے ساتھ تیرا لفڑا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور کیا کہا؟ تو کیا عامل نے یہ بھی کہا کہ تو اس غلط کام میں مبتلا ہے؟ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب آپ مجھے ایک عقل والی بات بتائیں، کون نوجوان آج ایسا ہے جس کا کسی لڑکی کے ساتھ لفڑا نہ ہو؟ آنیسٹلی بات کرتے ہیں ہم، کھل کے بات کریں بھائی. نوجوانوں کی محفل ہے، 10 میں سے 5 تو ہو گئے ہی نا ایسے. وہ عمر ہے جس میں وہ سب فتنے آتے ہیں. لفڑا نہ بھی ہو، کسی کے ساتھ آپ بات نہ بھی کر رہے ہو، دماغ میں تو ہوتا ہے نا کہ بھائی مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے آگے جا کے، کہ مجھے یہ پسند ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یا پھر کون نوجوان ایسا ہے جو اپنی اس عمر میں کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو؟ میں نے چند چھوٹے بچے دیکھے، اس لیے میں اور زیادہ کھل کے بات نہیں کر رہا ہوں اس کے بارے میں. پر وہ ایک عمر آتی ہے 17 برس یا 18 برس کے جب آپ ہوتے ہو، تو وہاں آپ کا ذہن چند چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جس کی وجہ سے آپ چند گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. شاید یہ سمجھ میں آ رہا ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ تو ظاہری بات ہے، اور اسی سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کو کہہ رہے ہیں، اسی سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کو سکھایا ہے. تو جب آپ ایک عامل کے پاس جا رہے ہو اور وہ وہی بات کہہ رہا ہے، تو اس میں کیا بڑی بات ہو گئی؟ کوئی بڑی بات ہوئی بھائی؟ نہیں ہوئی نا. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے مزین کیا ہے عمل کو. وہ وہاں 5000 دے کے آیا اس عامل کو کہ یار اس نے تو 2 چیزیں مجھے ایسی بتا دی جو میرے اندر ہے. ارے بھائی، وہ عالم الغیب تھوڑی ہے. یہ کوئی عامل کے پاس یہ علم نہیں ہوتا کہ پیچھے کیا ہوا اور آگے کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی اللہ والا ہے آپ اس کو دعا کا کہہ سکتے ہو، بس اتنا. وہ بھی اللہ کا محتاج ہے. اور اس میں آج کئی نوجوان مبتلا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ سیلف کانفیڈنس ان کا دبا ہوا ہے. اس کے شکار ہے یہ کہ بھائی نہیں یار مجھ سے یہ نہیں ہوتا ہے،
یا پھر شادی کے بعد مجھ سے یہ نہیں ہوتا ہے, یا پھر میرے اندر یہ پرابلم ہے, میرے اندر یہ بیماری ہے, اور یہ جو سیلف کانفیڈنس نہیں ہے اس کی وجہ سے کافی بزنس, کافی لوگوں کے دھندے چل رہے ہیں. حکیم کے پاس جاؤ گے, حکیم بھی آپ کو یہی بات کرے گا کہ بھائی آپ اس گناہ میں مبتلا ہو, ایسے ایسے پکڑ کے کہے گا آپ دن میں اتنے مرتبہ اس گناہ میں مبتلا ہو. اللہ بھائی وہ اس عمر میں ہے ابھی, تو ہم ان چیزوں کو سمجھے. زین لہم الشیطان اعمالہم, دین میں غلو نہیں ہے, بہت اسٹریٹ فارورڈ, اور وہ اسٹریٹ فارورڈ دین છે આપણું ને બહુ સિમ્પલ છે. અલ્લાહ તાલા કહે છે કે 5 ટાઈમની નમાઝ પઢો, મા બાપની ખિદમત કરો, કોમ્યુનિટી વાળાને ફાયદો પહોંચાડો, इंशाल्लाह जन्नत पाकी. अभी 2-3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ. साउथ अफ्रीका में मेरे एक दोस्त थे, तो वही जब मैं रिहैब सेंटर वगैरह गया था उस वक्त उनके साथ दोस्ती हुई थी. नौजवान है, वो जिम इंस्ट्रक्टर है. जिम के अंदर माशाल्लाह वो लोगों की बॉडी वगैरह, ये पैक्स और ये और यहाँ ये, और आज नौजवानों को ये भी होता है. उलमा के पास माशाल्लाह एक ही पैक होता है, गोल एक पैक बराबर. हमारे वहाँ जाम्बिया में जब हमारा वो प्रेसिडेंट माइकल साटा, वो अभी तो मर गया, वो जब प्रेसिडेंट बना तो उसने पहली स्पीच दी. तो पहली स्पीच में आगे बड़े बड़े ऑफिसर खड़े थे, और बड़े बड़े ऑफिसर बड़े बड़े पेट लेके खड़े थे. तो उसने पहली स्पीच में कहा, मैं ये इंस्पेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, पुलिस ऑफिसर्स की, पहली स्पीच में उसने ऐसा कह दिया कि इस पेट के साथ आप मुल्क की हिफाजत करोगे, पहला आप ये अपने पेट कम करो फिर मुल्क की हिफाजत करना. तो ये चीज़ तो ये तो बस उलमा की मैंने मजाक की तौर पे मिसाल दी. बाज़ लोगों में होता है पर ये अच्छी चीज़ नहीं है. मोमिन थोड़ा सेहत वाला होना चाहिए, कवी होना चाहिए. तो उस जिम इंस्ट्रक्टर की बात कर रहा था, उसका भी 2-3 दिन पहले मैसेज आया. वो कह रहा है कि मेरी बीवी को पेट में प्रॉब्लम है. मैंने कहा प्रॉब्लम डायग्नोज हुआ? तो हाँ हो गया. क्या प्रॉब्लम है? तो कि इंटेस्टाइन में कुछ अल्सर्स जैसा होता है, ऐसे जब आप कुछ खाते हो तो आपको अंदर तकलीफ होती है, दवा से कंट्रोल में आ जाता है. तो मैंने कहा तो मसला क्या है? कि नहीं, मेरी बीवी कह रही है कि उसे उसके रिश्तेदार ने बताया है कि तू इस आमिल के पास जा और ये दिखा, ये किसी ने कोई कराई દીધું છે, कोई कराई દીધું છે. બૈડી હાથે ઝઘડો, કોઈ કરાઈ દીધું છે. મા બાપની આપણે બેઇજ્જતી કરીએ વાઈફ હામી, પછી વાઈફ હાથે બને ના તો કે કોઈ કરાઈ દીધું છે. ભલા ભાઈ તું મા બાપની પહેલે ખિદમત કર, મા બાપની દુઆ લે. કોઈ કરાવેલું હશે તેઓ બધું ગાયબ થઈ જશે. હે મા બાપ, યા પછી બૈડી પર જુલમ થતું હોય, મા બાપની સાઈડ લઈને બૈડી પર જુલમ થતું હોય, યા બૈડીની સાઈડ લઈને મા બાપ પર જુલમ થતું હોય, પછી વાત આવે કોઈએ કરાઈ દીધું છે. હાલાકી અસલ મસલો હોય કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની જિંદગીથી દૂર હોય, નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના અખલાકથી દૂર હોય. ખાલી એ લઈને આવો, પહેલાં એ ટ્રાય તો કરો, તમે કોશિશ તો કરીએ આપણે કે ના ભાઈ નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે આ બધું શીખાયું તો એના અંદર કશો ફાયદો હશે. આપણે એ કોશિશ તો કરે. પછી ના હલ થતું હોય તો આપણે ના નથી કહેતા કે આ બધું ના હોય, જાદુ વગેરે ના હોય, આપણે ના નથી કહેતા. નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પર બી આ વસ્તુ થયેલી, પણ એ તો અલ્લાહના નબી હતા, આખી ઉમ્મતની જિમ્મેદારી લઈને ચાલતા હતા. લોગા એમના હાથે નફરત કરતા હતા અને પછી એમના ઉપર કરાવેલું હતું. અહીંયા આપણાને કોઈ ઓળખતું હો ના હોય, ન કશું ગામમાં કોઈ બહુ મોટું કરતૂત કર્યું હોય કે માણસને હસદ થાય કે ના યાર અહીંયા આટલું મોટું કામ કર્યું છે, આપણે એના ઉપર કંઈ જાદુ કરાવીએ અને કે ભાઈ કરાવી દીધું છે. જબાનનું કંટ્રોલ ના હોય. નબી સાસમે કીધું કે ભાઈ તમને જ્યારે ગુસ્સો આવે તો ગુસ્સામાં શું કરવાનું? પાણી પીવાનું, યા પછી તમે ઊભેલા હોય તો બેહી જવાનું, બેહેલા હોય તો સૂઈ જવાનું. કોઈ ઝઘડો કરીને આવે, એને પૂછું કે ત્યાં આ વસ્તુ પર અમલ કર્યું? તે કે ના નથી કર્યું. તો પછી કઈથી કોઈ કરાવ્યું છે? તું પહેલાં આ વસ્તુ પર અમલ તો કર ભાઈ, ના પછી થાય તો આપણે આગળ એ જોશું. તો એ સાઉથ આફ્રિકાનો ફ્રેન્ડ મને કહે છે કે એના રિશ્તેદારો એવું કીધું કે કોઈએ કરાવી દીધું. મેં એને કીધું કે કોઈએ કશું કરાવ્યું નથી, તમે લોકો છોના મોના દવા કરાવો, પેલી જે દવા કરાવવાની જ ને એકબીજા હાથે. હું તરત સમજી ગયો જ્યારે અહીંયા કીધું ને કોઈએ કરાવી દીધું. મેં પૂછ્યું તમારા બેની લડાઈ બહુ થાય છે? કે હા બહુ આર્ગ્યુમેન્ટ થાય છે.
મેં કીધું આનો ઈલાજ એ નથી, આનો ઈલાજ એ છે કે નબી સાસમની જિંદગી પઢો ને સબરથી કામ લો. ને મેં શોહર હાથે વાત કરતો હતો એટલે શોહરને સબરનું કીધું કે ભાઈ હોય એ તો કાગડા તો બધે જ કાળા, એ ઝામ્બિયામાં હોય કે ઇન્ડિયામાં હોય કે સાઉથ આફ્રિકામાં હોય, બધે હરખું જ હોય. આપણે સબરથી કામ લેવાનું નથી. પેલો વાક્યો કે હઝરત ઉમર રઝિયલ્લાહુ તાલા અન્હુના ઘેરે એક વખત એક માણસ શિકાયત કરવા આવ્યો એના બીવીના બારામાં કે યાર બહુ જબાન ચલાવે છે એ રીએ. તો અર્જુન પહોંચ્યો ને એ હું જોયું, હઝરત ઉમરનું ને એમના વાઈફનું બી આર્ગ્યુમેન્ટ ચાલતું હતું. તો પેલા ભાઈ કીધું અલા હું તો શિકાયત લગાવ્યો, અહીંયા હોય એ જ હાલ છે, લાવ પાછો જવા દે. તે જવા માંડ્યો તો હઝરત ઉમરે બોલાવ્યો કે અલા ભાઈ કઈ ચાલ્યો, અહીંયા શું થયું? તો કે ના હું શિકાયત કરવા આવેલો ને મેં જોયું કે અહીં હો એવું જ છે. તો હઝરત ઉમરે કીધું કે અલ્લાહના બંદા, આ ઓરતો જે છે તે આપણો ખ્યાલ રાખે છે, તે આપણા કિડ્સને હાચવે, તે આપણું ખાવા બનાવે, આપણા કપડાં ધોવે. તો જ્યારે એ લોકો હાથે અનબન થઈ જાય તો અમુક વખત બરદાશ્ત કરી લેવાનું. એનો ઈલાજ એ છે, એનો બીજો કશો ઈલાજ નથી, બીજો કશો ઈલાજ નથી. એક વખત એક વાઘ, શેર ને એક ઉંડેડું આવા જતા હતા. તો બંને અથડાયા. તો વાઘે જોરથી આવાજ કર્યો. તો ઉંડેરાએ કીધું કે બહુ હોવાળ ના પાડ, શાદી પહેલા ઊંઘો વાઘ હતો, શાદી પહેલા ઊંઘો વાઘ હતો. તો એ તો સબરથી કામ લેવાનું, નબી સાસમના અખલાક લાવવાના. કોઈ કશું કરાવવા ફ્રી નથી બેઠું. જીન્ના તો ફ્રી બેઠા જ ભાઈ, એમને હોય એમનું અલ્લાહની ઇતાત કરવાની જ ને એમના કામો કરવાના છે. તો આ વસ્તુમાંથી આપણે નીકળીએ ને દિલથી. કેટલા અહીં શાદીશુદા નવજવાન કેટલા બેઠા, જરા હાથ ઉઠાવજો. માશાઅલ્લાહ, થોડા એટલી તાદાદમાં બેઠા જ કે મને એક જોક કહેવી છે દિલથી. આજે વાત કરી કે દિલથી મોહબ્બત કરવાની ઘરમાં, ખાલી જુબાન પર ના રહેવું જોઈએ કે આપણે કહી દીધું કે યાર મને તારી હાથે મોહબ્બત છે, પર માણસ રાતના 3 વાગે ઘેરે આવતો હોય, યા પછી વાઈફ હાથે દિવસમાં 15 મિનિટ કે 10 મિનિટ એ જ્યારે ખાવા બેહે ને ચાય પીવાની જ તેટલા ટાઈમમાં હાથે બેહે છે. ખાલી જુબાન પર ના રહેવું જોઈએ, થોડુંક દેખાડવું બી પડે. અમુક વખત કશો હદિયો લઈ જવાનો. અહીંયા તો માશાલ્લાહ મેં જોયું એટલા બધા મોકા છે. હું મારી વાઈફ હાથે હમણાં આવ્યો છે, હું એના માટે ભુરજી લઈ જો તો એટલી ખુશ થઈ જાય છે. મારી વાઈફ ઝામ્બિયાની છે, ત્યાં ઇન્ડિયા પહેલા વખત આવી છે. તો આવું ચાલતા ચાલતા ભુરજીઓ લઈ જો એટલી ખુશ થઈ જાય છે. એને ખબર નથી કે અહીં માશાલ્લાહ રાતના બી 9 વાગે 10 વાગે બધું ચાલતું હોય. તો થોડુંક એવું કરવું પડે, થોડુંક મોહબ્બત ખાલી જબાનમાં નહીં રાખવાનું, અમલમાં બી આપણને દેખાડવાનું. જબાનમાં રાખીએ તો કેવું થાય, જો આ એક વખત 2 દોસ્ત બેહેલા, 2 સાથી બેહેલા. તો એક ભાઈની વાઈફ આવીને એવું કીધું કે મારું સ્ટેટસ તમારી આંખોમાં શું છે, તમે મને કે હિસાબે જોવો છો? તો એ શોહરે રિપ્લાય કર્યો કે તારું સ્ટેટસ મારી જિંદગીમાં એવું છે જેવી રીતના એક સિમ કાર્ડનું સ્ટેટસ હોય મોબાઈલ ફોનના અંદર. સિમ કાર્ડ વગર ફોન ચાલે? હા ચાલે ને, કશા કામનો નથી ફોન સિમ કાર્ડ ના હોય તો. વાઈફ તો બહુ ખુશ થઈ ગઈ કે ઓહો હો, હસબન્ડે તારીફ કરી છે આજે. ને પછી વાઈફ જતી રહી. તો આ હસબન્ડ એના ભાઈબંધને કહે છે કે એને ખબર નથી મારી પાસે ડુઅલ સિમ ફોન છે, 2 સિમ કાર્ડ અંદર મુકાય. ને ચાઇનીઝ ફોન હોય તો કેટલા સિમ કાર્ડ મુકાય? 4 સિમ કાર્ડ મુકાય માશાઅલ્લાહ. હે તો એવું જબાન પર નહીં રાખવાનું, દિલથી મોહબ્બત રાખવાની. ને નબી સાસમના અખલાક લાવશું તો બધા મસલા હલ થઈ જાય, બધા મસલા હલ થઈ જાય. એ પછી શાદીવાળી જિંદગી હોય કે ભાઈઓ ઘરમાં ઘરેલું જિંદગી હોય, મા બાપ છે, છોકરા છે, ભાઈઓ છે, બહેનો છે, અગર એ અખલાક લાવ્યા તો બધા મસલા હલ થઈ જશે ભાઈઓ. તો આપણે કોશિશ કરશું કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની જિંદગી આપણા અંદર લાવીએ. મારી પાસે 15 મિનિટ બાકી. મને એવું હતું કે કદાચ શું કે તમારા હાથે હું કોનેક્ટ નહીં થઈ શકું, બિકોઝ આપણી ફ્લુઅન્ટ નહોય જબાન અહીંયા. બટ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હું જોઉં જ કે તમે બધા ધ્યાન દઈને સાંભળો. અલ્લાહ બદલો દે તમને બધાને. જો મેં એક આયત પઢી ખુતબામાં, ઇન્નહુમ ફિત્યતુન આમનુ બિરબ્બિહિમ વઝિદનાહુમ હુદા. એ કુરાનમાં અલ્લાહ તાલાએ એક સ્ટોરી
એક વાક્યો બયાન કર્યો છે નવજવાનોના બારામાં. સૂરે કહફમાં છે કે એક કોમ્યુનિટી હતી. આ કોમ્યુનિટી કેવી છે? એવી જ કોમ્યુનિટી હતી. તેના અંદર અમુક લોકો અલ્લાહની નાફરમાનીમાં લાગેલા હતા, બૂટોની ઇબાદત કરતા હતા. તો ચંદ નવજવાન લોકો અલગ થયા છે. બુઢા લોકોનો તસ્કીરો નથી, નવજવાન. જ્યારે આજે આપણે પાયતીની વાત કરતા હોય, નેકીની વાત કરતા હોય, તો અક્ષર ઝહેનમાં હોય પેલા ભાઈ બહુ નેક માણસ છે, તો ઝહેનમાં એક વસ્તુ હોય કે કોઈ એવો માણસ આવશે જે ઉંમરમાં હશે, વ્હાઈટ દાઢી હશે, વ્હાઈટ જબ્બો પહેર્યો હશે, પર કુરાન કહે છે કે નવજવાન લોકો હતા. તમારી વાત થાય છે, આપણે બી જવાન જ છે, આપણી વાત થાય છે, બરાબર. તો કુરાન એવું કહે છે કે એ લોકોએ શું કર્યું? જ્યારે કોમ્યુનિટીવાળા અલ્લાહની નાફરમાનીમાં લાગેલા, એ બધા નવજવાન એક બાજુ થઈ ગયા ને પહેલે કોઈની હિંમત ના થઈ કે ખુલે કે ભાઈ કેમ અલગથી થયા છે. એક નવજવાન બોલ્યો કે આ જે બધા કોમ્યુનિટીવાળા કરી રહેલા છે તે ગલત છે. તો બીજા નવજવાનો બોલ્યા હા ગલત છે. તો એનો જે કિંગ હતો, બાદશાહ, સરપંચ કે નહીં અહીંયા, તો એનો જે કિંગ હતો તે બધા નવજવાનીઓને બોલાવ્યા ને એવું કીધું તમને 3 દાડા દો જ, છોના મોના પાછા જે અમે કરીએ છીએ તે કરવા માંડજો, બાકી તમને મારી નાખીશ. તો એ લોકો એક ફિકરથી ત્યાંથી નીકળી ગયા. ખાલી એક ફિકર હતી, બસ ફિકર. પછી અલ્લાહની મદદ આવી, કેવના અંદર જતાયા. કેવને ગુજરાતીમાં શું કે? ગુફામાં જતાયા. ને ગુફામાં ગયા, એ લોકોએ કશું કર્યું નથી, બસ એક ફિકર લઈને ગુફામાં જતાયા જ કે પેલા લોકો ગલત કરે છે ને પેલો જે બાદશાહ છે તે આપણને તકલીફ પહોંચાડવાનો છે, આપણે શું કરીએ? ને ત્યાં બેઠા બેઠા હુઈ ગયા. તો જ્યારે એરાએ હુવા ગયા, અલ્લાહ તાલા કુરાનમાં બતાવે છે કે કેવા હુવા ગયા એ લોકો. 300 વર્ષ હુઈ ગયા. એમને તો એવું કે 1 કે 2 દિવસ, 1 કે 1.5 દિવસ હોતા, પણ એ લોકો 300 વર્ષ હુઈ ગયા. કુરાનમાં ક્લિયરલી અલ્લાહ તાલાએ મેન્શન કર્યું છે કે તડકો જે આવતો હતો કેવથી આગળ પડે. આપણે ઉઠેલા હોય ને કંઈ તડકો પડે તો માણસ ઉઠી જાય ને. અલ્લાહ એની બી ફિકર કરી કાઢી. ગોયા કે એક માં છોકરું જ્યારે હુવા જાય કેવી ફિકર કરે કે તડકો એના ઉપર ના પડવું જોઈએ, કર્ટન બંધ કરી દો. અલ્લાહ તાલાએ એવી ફિકર કરી. કેમ? નવજવાનીઓએ હિંમત દેખાડી કે ના, ગલત થતું હોય આપણે આ વસ્તુનો હિસ્સો નહીં બનીએ. એના જલાલેનના હાશિયામાં આવે છે કે ફરિશ્તા આવતા હતા, બિકોઝ 300 વર્ષ હોવાનું જ, તો એક જ જગા પર તમે હુઈ રહો તો કશું નુકસાન દેવાવાળી વસ્તુ આવે તો એ તમને કહી શકે છે. તો અલ્લાહ તાલા ફરિશ્તા મોકલતા હતા એમની કરવટ બદલવા માટે, એમ બદલે તાકે કઈ વસ્તુ નુકસાન પહોંચાડવા આવતી હોય તો નુકસાન ના પહોંચે. માં કેવું કરે, છોકરું જ્યારે ઉઠી જાય એને શું થયું હશે, એને ચેન્જ કરવાનું હશે, એને એમ બદલવાનું હશે, એને આ બાજુનો ફેરવવાનો હશે નલ્લા છોકરાને, તેવી અલ્લાહ તાલાએ હિફાજત કરી એ નવજવાનોને. કેમ? એ લોકોએ દીનની ફિકર પકડી. ને હવે હું તમારી સાથે એક લાસ્ટ પોઈન્ટ શેર કરું ને એ મને જોઈએ છે કે તમે ધ્યાનથી હમણાં હું કહેવા માંગુ છું. કુરાનમાં એક આયત છે, કદાલિક સવ્વલત લી નફસી. આપણી ગુજરાતીમાં કહેવા જાય ને એનો માનવી તરજુમો મારી મરજી. શું છે? મારી મરજી. ને આ બહુ ડેન્જરસ વસ્તુ છે. હું અહીં આ વસ્તુની કેમ વાત કરું છું? અક્સર એવું થાય નવજવાનોમાં કે કોઈ મોટી ઉંમરવાળો સમજાવતો હોય કે બેટા આવું ના કર, કે યાર હવે આ ડોહાબાજીને આખી જિંદગી કાલ લીધીને હવે આપણને દુઃખી કરે. ના, એ ડોહાબાજીએ એ વસ્તુ જોઈ જે તમે આપણે હજુ નથી જોઈ. ઇંગ્લિશમાં એક કહેવત છે, લિસન ટુ યોર એલ્ડર્સ not because they are always right, but they have more experience in being wrong. તમારા મોટોની વાતો સાંભળો એટલે નહીં કે એના હંમેશા સહી હોય, બટ એમને બહુ ગલતીઓ કરી હોય જિંદગીમાં, જેનથી એમના અંદર એક્સપિરિયન્સ આવી ગયો હોય કે ભાઈ આ ગલતી નહીં કરવાની. તો જ્યારે એ આપણને સમજાવતા હોય તો આ જુમલો કદાલિક સવ્વલત લી નફસી, મારી મરજી, ને આ જુમલો ખબર છે કોણે કીધેલો? એ વાક્યો ખબર છે જ્યાં મૂસા અલૈહિસ્સલામ પહાડ પર અલ્લાહને મળવા ગયેલા ને પાછળ હારૂન અલૈહિસ્સલામને ને એમની કોમને છોડી દીધેલો, ને પછી સામિરી કરીને એક માણસ હતા, એનું નામ બી મૂસા હતું. એ ભાઈ શું કર્યું? વાછેડો
વાછેડો બનાવ્યો અને એમાંથી એક આવાજ કાઢી તો કે આહો અલ્લાહ છે, આની ઇબાદત કરો, અને બધા એની ઇબાદતમાં લાગી ગયા. હારૂન અલૈહિસ્સલામથી કશું ના કહેવાયું, બિકોઝ કોમ્યુનિટીમાં ડિવિઝન પડી જાય. મૂસા અલૈહિસ્સલામ આવ્યા તો બહુ જ ગુસ્સે, કેમ કે એક નબીથી બરદાશ્ત ના થાય કે અલ્લાહના અલાવા કોઈની ઇબાદત થાય, તો બહુ જ ગુસ્સે. તો હારૂન અલૈહિસ્સલામને એકદમ ગુસ્સામાં એમને પકડી લીધા. તો હારૂન અલૈહિસ્સલામે કીધું કે મારા ભાઈ મારી વાત સાંભળ, મસલો એ હતો કે હું બોલત તો કોમ્યુનિટીમાં ડિવિઝન પડી જત, ઝઘડો થઈ જત, હું તમારી વાળ જોતો હતો. મૂસા અલૈહિસ્સલામ સામિરી પાસે ગયા કે ભાઈ તે કેમ આવું કર્યું? તો અહીંયા હું જવાબ દીધો, કદાલિક સવ્વલત લી નફસી, મને એવું લાગ્યું કે હું આવું કરું, હું જે કોટ તે બરાબર છે, આ મિજાજ. હવે હું તમને એક અજીબ વસ્તુ બતાવું. ખબર છે આ સામિરી કોણ હતો? ખબર છે આ સામિરી કોણ હતો? જ્યારે ફિરૌને એલાન કરેલું કે કોઈ છોકરું જીવવું ના જોઈએ, ને અલ્લાહ તાલાએ મૂસા અલૈહિસ્સલામની હિફાજત કરેલી ફિરૌનના ઘરમાં સામિરીની હિફાજત કરેલી જિબ્રાઈલ અલૈહિસ્સલામે, એની સામિરીની માએ હો એને જંગલમાં છોડી દીધેલા કે યાર ફિરૌન મારી નાખશે. તો જિબ્રાઈલ અલૈહિસ્સલામ ખાવા લઈને આવતા હતા સામિરી માટે. તો જે મૂસા અલૈહિસ્સલામ ફિરૌનની પરવરિશમાં મોટા થયા તે અલ્લાહના નબી બન્યા, ને જે સામિરી જિબ્રાઈલ અલૈહિસ્સલામની પરવરિશમાં મોટા થયા તે હું બન્યો? અલ્લાહ તાલાનો ગુસ્સા લેવા વાળો બન્યો. કના લીધે? કોના લીધે? હા, તો અંથી સમજ પડે છે કે આપણે આપણી બધી મરજી છોડીએ, અલ્લાહની મરજી પર આવીએ, રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની મરજી પર આવીએ, ને નેક લોગાની મરજી પર આવીએ. કુલ અતીઉલ્લાહ વ અતીઉર રસૂલ વ ઉલિલ અમ્ર, અલ્લાહની ઇતાઅત કરો, અલ્લાહના રસૂલની ઇતાઅત કરો. ઉલિલ અમ્રમાં ઉલમા આવી જાય છે, ઉલમાની ઇતાઅત કરો. તમારી કોમ્યુનિટીમાં તમારી મસ્જિદના જે ઇમામ હોય, જે ઉલમા હોય, તેમના હાથે બેહો, તેમની રહેનુમાઈમાં ચાલો, ને જે એલ્ડર્સ હોય તે લોકોને ઉલમા હાથે રાબતામાં રહેવાનું. ને હું આ એક વસ્તુ એલ્ડર્સ માટે એડવાઇસ કરી દો, ભલે યુથનું પ્રોગ્રામ છે, મોહબ્બત દેખાડો જેટલું થઈ શકે બધાને મોહબ્બત હાથે. નબી સલ્લલ્લાહુ મિજાજ આ હતો, ફબિમા રહમતિન મિનલ્લાહિ લિન્તા લહુમ વલૌ કુન્તા ફદ્દન ગલીઝલ કલ્બી લન્ફદ્દુ મિન હૌલિક. અલ્લાહના નબી, અલ્લાહે જે તમારી અંદર રહમત ને મોહબ્બત મૂકી જ નહીં, તેના લીધે બધા તમારી પાસે આવે છે. અગર તમે સખ્ત જબાનવાળા હોતે તો બધા તમારાથી લિન્તા લહુમ વલૌ કુન્તા ફદ્દન ગલીઝલ, તમે છે ને બધા તમારાથી દૂર ભાગવા માંગતી, તમારા પાસે કોઈ ના આવતી. નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો તો આ મિજાજ હતો. આ મિજાજ આજે કઈથી આવી ગયો કે કોઈ માણસ મસ્જિદમાં દેખાયો, અલા ભાઈ મસ્જિદનો રસ્તો ભૂલી ગયો તો કે હું, બધા જ આમી 10 લોકો બહાર બેઠા હશે ને કોઈ અલા ભાઈ મસ્જિદનો રસ્તો ભૂલી ગયો તો કે હું, બિચારો 10 દિવસ પછી આવ્યો જ, વેલકમ કરો, આવ મારા ભાઈ હું તને યાદ કરતો હતો, આ જુમલો બોલો. મને ખબર છે જ્યારે આપણે આવું બોલતા હોય કે મસ્જિદનો રસ્તો ભૂલી ગયો, તો આપણી ઇન્ટેન્શન એ ના હોય તકલીફ દે, બટ આ વસ્તુથી અસર પડે માણસના ઝહેન પર કે યાર હું તઈ જશ ને બધા 10ના વચ્ચે આયરો ઇજ્જત લઈ લેશે મારી, એવું કે ઇજ્જત લઈ લેશે. તો એ બધી વસ્તુનો આપણે એલ્ડર્સ લોકો ખ્યાલ રાખે. અલા મસ્જિદમાં દાઢી વગર આવી ગયો, આ બધા નામુનાસિબ જુમલા છે, માણસને દૂર ભગાઈ દે. નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના મિજાજમાં મોહબ્બત હતી, મોહબ્બતથી બધાને પાહે લાવો. તો ઉલમા છે ને જે એલ્ડર્સ છે આ વસ્તુને પકડીને ચાલો, એના અંદર ઇન્શાલ્લાહ લોકો જોડાશે. ને અલ્લાહ તાલાને એવું નથી જોઈતું કે તમે હોમાંથી હો લાવો, અલ્લાહને આપણી કોશિશ જોઈએ છે. હું ત્યાં નવજવાનોને એવું કહું છું, બિકોઝ આજે હાલાત એવા છે, આજે સિચ્યુએશન એવું થઈ ગયું છે કે એ રીતના કામ ચલાવવું પડે જ. ભાઈ શું છે તારો નમાઝનો મસલો? માંથી નમાઝનું યાર શેતાન રમાડી જ જાય છે, ચાલ એક નમાઝથી ચાલુ કર. તું ક્યારે તને એવું લાગે છે કે તને શેતાન નહીં ભડકાવે કે ઈશાની નમાઝમાં, ચાલ આપણે ઈશામાં મહિલા એક નમાઝથી તું ચાલુ કર. તું કે ગુનાહ કરે છે, આયરા આ ગુનો છોડ દે, આ ગુનાથી છોડવાથી ચાલુ કર. બેસિકલી હું એવું કહેવા માંગુ છું કે હિંમત અફઝાઈથી અગાડી લાવો. એવું નથી કહેતો કે ભાઈ એક નમાઝ હવે આખી જિંદગી પલ્લી દિન કે બીજી 4, ના 5 નમાઝ પર જ લાવવાનો મકસદ છે, બટ થોડાથી બધાને પાહે લાવવાની
કોશિશ કરો. ઇન્શાલ્લાહ એના અંદર એક એવી કોમ્યુનિટી બનશે जिनમાં આપસમાં મોહબ્બત રહેશે ને जिनમાં આપસમાં ફાયદો થશે ને આપસમાં એક તાલ્લુક રહેશે ને કોમ્યુનિટીમાં એવા અંકલ લોકો રહેવા જોઈએ. હું જોઉં જ કે અમુક ઉંમરવાળા બેઠા જ, એવા અંકલ બનો કે એક નવજવાન છે ને ફ્રી રહેવો જોઈએ કે આવીને તમારી પાસે એકલો બેઠો ને એના મસાલાની વાત કરી. આજે કોઈના ઝહેનમાં શું ચાલતું હોય કેવી રીતના ખબર પડશે? ખાલી આવું જોઈને ખબર પડી જશે આપણે હો બાપુ છે, આમિર છે, જે હોય ના એવી વસ્તુ, બટ ખબર પડશે નહીં પડે. જ્યારે એ વાત કરશે ત્યારે ખબર પડશે નહીં. તો એ વાત ક્યારે કરશે? જ્યારે તમે અપ્રોચેબલ બનશો, જ્યારે આપણે એવા બનશું કે એક માણસ આવીને ખુલીને વાત કરી શકે કે ગઈકાલે મારાથી આ ગલતી થઈ ગઈ, ગઈકાલે મેં આ મિસ્ટેક કરી ને પછી એ કાકા રહેનુમાઈ કરે કે બેટા આવું નહીં, આવું 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 આવું. એવો મિજાજ રહેવો જોઈએ. એના અંદર ઇન્શાલ્લાહ બહુ ફાયદો થશે. તો ઇન્શાલ્લાહ અલ્લાહ તાલા આપણાને અમલ કરવાની તોફીક અતા ફરમાવે ને અલ્લાહ તાલા જો ભાઈ આપણું ઇસ્લામ કેટલું કેટલું બહેતરીન મઝહબ છે. કઈ ઝામ્બિયા, કઈ શેરપુરાની મસ્જિદ, કયા હું પૈરો જ, કઈ મૌલાના સાહેબ પૈડા હશે, કઈ મૌલાના સાહેબ ફરાગત હશે. આપણે એકબીજાને મહિલા આપણા મઝહબની બુનિયાદ પર. ને આના બારામાં નબી સાસમની કેટલી મોટી ફજીલત છે કે જ્યારે બે મુસલમાન ભાઈ મળે અલ્લાહ માટે ને અલ્લાહ માટે અલગ થાય તો બિફોર એમના હાથ આવા જુદા થાય અલ્લાહ તાલા એમના બધા ગુનાહ માફ કરી દે. તો હું અહીંયાથી તમને બધાને અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ કહું જ એ ઉમ્મીદ પર કે અલ્લાહ તાલા ઇન્શાલ્લાહ આપણા બધા ગુનાહ માફ કર્યા હશે. જઝાકુમુલ્લાહુ ખૈર. અલ્લાહ તાલા જે લોકોએ મને અહીં દાવત દીધી, અલ્લાહ તાલા એમની મહેનતોને કબૂલ કરે. અલ્લાહ તાલા તમારી મહેનતોને કબૂલ કરે કે આટલા ધ્યાનથી બધું સાંભળ્યું ને આપણે એકબીજા હાથે વાત કરી. આમીન. વ આખિરુ દાવાના અલ્હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન. મોહન સાહેબ, હું બધા હમી ઇજાઝત લઈશ કે મને અહીંથી કશે જવાનું જ, તો હું થોડીક વાર બેહીશ ને ઇન્શાલ્લાહ હું છાનો માનો પતલી ગલીથી નીકળી જઈશ ઇન્શાલ્લાહ. માશાઅલ્લાહ.